The preaching ministry kat nabanong muna ito church. Iti biyag, iti anak, iti Diyos, haan nga mabalik nga po natin nga may paigid lang iti dating ministry. Throughout iti kaistoryan, iti Christianity, kaduan nga trabaho, kat awan pulos iti record ti history ti Christianity, nga naibangon, kan nagunggong, kan nag-apoy nga natigsa. Dagiti anak iti Diyos, nga haan nga gapus, iti sao, iti apo. There was a time when I was na-assign ako iti may sa place. Kuna iti may sa men, Pastor, nalakalamot ita trabaho. Nagsaw kalamot, uray tupay sa kayak. Igapusin ko na nga niya, kunak kanya na hindi sumarunong nga Sunday. No sumarunong nga Sunday, kunang kat nalakalang iti trabaho, kataylaan. Sikat i-schedule ko na iti sumarunong nga Sunday, nagkasabay iti worship service. At no maidaron mo iti mensahe, kung uray iti kakabsat, kat ma-challenge na maglaro, iti mensahe nga maidaron mo. Well, nalakalang na ita, Pastor. Dinmanon niya sumarunong nga Sunday. Kapan ito worship service and kita isuna ka paypaypag ito muna. And yet, kumalagi po niya ko na hindi napalabas nga Domingo, nalakalaan mo tita trabaho. No nalayan ka lang agsaw, kung katay lang tipunan. Mapalinan na na. And ito po niya waya kanya na, in-introduce ko isuna ti kongregasyon. And when he was there in front, hanap ay pulos makaibat isuna iti sao. Nagpaypayagpag lang isuna, kuna na lang kanya, Pastor, subratan na kagpakpakasak, narigat kaya. And I took charge, sinublat ko isuna iti nga simpo. And he learned something at that moment in time na hanap pulos malipatan, and that is, iti preaching and ministry kat haan nga sinsinaan na itang abanag. Daytang ang ministry kat na itad iti maysa nga tao nga iniyaban niya po Diyos, nga makigubat iti demonyo, kan mangbangon ay tanan na. Not all of the people in the church could preach. Mabaling nga nalayan kang nagsaw. But when it comes to the ministry, no haan ka nga nayaban iti Diyos, iti dating ang ministry. Uray di kalayan nga nagsaw di sanguanan. Haan na nga babalan. Dito'y ministry nga dito'y. Napano natin ang ministry, kapustaw na, dahito iti scalpel ni Apo Diyos. Dahito iti kutsilyo ni Apo Diyos. When He starts to operate, iti puso ti may isang tao, tapno mag-convert, isuna, iti pamati. Awanan ti mga instrumento ti Apo, tapno may salakan iti may isang tao. Ti may salang instrumento, nga makita tayo iti Biblia, nga nanggagad ka nag-produce iti conversion, kan panakaisalakan, is the ministry, iti preaching. Iti preaching ministry. So nga kuna ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation. Daytoy lang iti mensahe, iti intiro nga lubong. Not even iti mensahe, iti physics, science, mathematics, kan tinaduma pa nga subjects iti lubong, awanon tinaduma nga makaisalakan iti tao, malaksin iti sa Diyos. So ako na tayo, dahil iti scalpel iti Diyos. When He tries to bring conversion iti may sa nga tao, there is no more ministry that has been given to men that can convert iti may sa nga tao. And that is the ministry. The only ministry, iti preaching ministry. And in the building up, iti anak iti Diyos. And in the protection, iti anak iti Diyos. Nothing more, iti anak iti Apo nga mang protektar kan mang bangon kanyada, except iti preaching ministry. Kinagpaison na iti Amerika, kinagpaison na iti England, anya tinagprotektar iti nasyon from communism. That is in the time nga na nagiging preachers in their own times and in their era, nga napanagkasaba iti chimpo diyan. It protects the people of the Lord. It builds the church of God. Nothing more nga mangbangon iti trabaho ti Apo except iti preaching ministry. Makatulong na iti relief, makatulong na iti tayo nga medical, but nothing will ever help in the building up of the faith
malaksilal the preaching ministry. Makitalo, dahil forerunner iti revival. Iti chimpo iti revival, iti chimpo iti reformation, anya itinausar niya apo tapno magbangon dagiti nga events iti kaistorya iti Kristiyan. That is in the preaching ministry. Haan nga dito di panakaibangon iti kunatayo nga panakaibangon iti emotionalism nga tibibiro kang gitakot diya may-mayat nga rin na diya agsangsangot nga rin na. In the time of revival and in the time of reformation, what brought revival and reformation? Kat dito'y, it is the preaching ministry. Revival and reformation kat iso iti anak iti preaching ministry. And without the preaching ministry, awan di jay nga napasamak kanayak. It is also, dahil ko na tayo, dahil ito'y tinabatbating awagas ti Apo. Tapos yan anak ti Diyos ko ready. Kan nakasagan nga may kasabat, may sabat, kan mangsabat kini Apo Diyos kan iti nangisalakan kanya na. Iti 1 Thessalonians 4, kunana despise not prophesying. Don't you ever look down and don't you ever put down the ministry of preaching. Hanang ibagbaga nga di panagputput padtuman ang kasla di Old Testament, but he's just referring iti kunatayo the word ministry, the preaching ministry. Don't you ever put down, look down. Ano nga ibabang awan ti importansya na? Haan nyo nga ipan iti second, third, aday iti lugar na iti church, kat haan nyo nga ikatan iti lugar na. That is the point na Apostol Pablo. And in the coming of the Lord, awaring tinadumang mangisagan at yan natin ni Diyos, malaksid lang, hindi ko natin nga panakay kasaba, iti sa Diyos. Sabali iti teaching ministry, sabali iti gift iti teaching, sabali iti preaching. Dahil iti panahon nga, basta na-schedule ka iti worship service, iti panangkita ti taon, preaching yay. There seems to be a problem in identifying iti diferensya, iti preaching ministry and teaching. Iti po di doctor, the preacher, Martin Lloyd Jones, iti England. Kunada, dati may isang estudyante nga nagdamat kanya na, Pastor, ano iti diferensya na iti teaching and preaching ministry? Kuna ni Martin Lloyd Jones, as I was listening dito sa lusun mo, mapansin ko nga han mo, hahang nga nagdundungag. O obvious nga haan ka nga nakadungdungag iti preaching na putulo. Teaching is just the presentation iti truth nga hang involved iti emotion. It is just lecturing iti unang ti classroom, and that is the teaching. The preaching ministry, it involves the whole body. It involves the emotion, dirik na ng tanong. It involves the heart, the passion of the heart. And a man nga kunatayo nga who is called to be a preacher is a man nga makita ka involved dito. When I am there di San Juan and I'm just talking about Christ, talking with nga kasjay, that is just teaching. Preaching is, it involves the whole totality of man di San Juan. In the declaration iti truth iti sa ti Apo, that is the preaching ministry. And we could not see, kung natin, nagrigat iti panahon tata na mag-distinguish. Dahil iti rason nga ti panangkita na ti preaching kat sinsinan nga ba nagbiyay. Because nalakalang mo tempa, basta nalayan ka lang among lang di truths, di informations, di info, may pangbibigyan na issue, di nagtaklo ka lang, mabalinan bigay. Let me tell you this, that is not preaching. Preaching is the manipulation, it is ang espiritu, nga tignayan na ti pangunot ti tao, iti puso ti tao, di pag-i ti tao, di na ti tao, di nakom ti tao, dari na presentation ni the truth, mariknam, di pagbaga na di kasasaba. That is the preaching ministry, haan lang nga monoton nga sa. But there is an difference no kung natin up and down it is all.
a difference in a teaching and a preaching ministry. In Romans chapter 10 verse 14, there is a culprit na nagtinagpatay iti preaching ministry. In Romans chapter 10, at nagpintas na chapter, kamusta po na Apostol Pablo, how I wish, it is my desire, na amin kayo nga kakailan o Hudyo kat may sarili. Iti 14 ko na, how then shall they call on him in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach except they be sent? As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace, and bring glad tidings of good things. I see 4 killers of the preaching ministry. The first killer that killed the preaching ministry dito it is the ignorance. Kasat mo nga munda ni Apo, kasat mo nga kung natin ang mga ititataw iti ministry. If the people who should be there don't value iti panangkita da, lesser lang iti gift iti preaching. The Puritan leaders iti Christianity kat iti lablaban na iti. Ngahaan mo nga iparehas iti dadumang gift iti preaching ministry. Han na nga ibagbaga nga adati hierarchical iti gifts. Ti bagbaga na dito kat pastoy. He is just pointing out that when it comes in the area of usefulness, nothing will equal the value iti preaching ministry. Dahil lang iti ministry nga manggungun, kan mangrekat iti ngiwat, kan mangsipat iti ngiwat iti impyerno. Dahil lang iti ministry nga mangputad ti ima iti demonyo, nga mangsardang iti trabaho na, nga mangalilaw iti tao. That is the preaching ministry. And we are iti panawin that we are trying to equal social gospel assistance nga parehas tayo data iti preaching ministry. Nga di pa nang kita-takat, kwartay mo lang parehas tayo ang paiso. But in the area of usefulness, don't you ever look down in the preaching ministry, because above all the ministry, in the area of usefulness, nothing would equal the value in the preaching ministry. Second culprit that killed the preaching ministry. How shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? Kasat mo nga handa nagbalingay mo rati. Awan mo ti preacher na umay. There is no preacher. There is silence. The second problem is the silence iti anak ng dagiti na yung Diyos. Silence gapos ti bayin. Silence gapos ti pinasarot. That they don't like to excel. Nga kung tintuda nilay. Nga basta taktak doon ta. In the time ni Charles Haddon Spurgeon, the great Baptist preacher, haan nga mabalin, diya kanya na nga. Mabalinan diya. Kanya na iti mais nga preacher. He must excel iti preach, iti ability, iti panagpresentar. He must excel in the presentation na clear di ay kung simple. He must excel iti laing. He must excel iti information, iti panakahawat iti Bible. Haan nga mabalin, nagsasartan iti preacher nga diyan. Because no dungtan di chimpo nga diyan, nagsartan di panunod iti preacher nga to excel and to be the best for the Lord. Then maumal na isuna. Adatay di panahon tatang ay di pastor katang balbarila nga para as-asay lang ng sinuteg kasabat. May atmat di jay ng timang mangyari kat maumumal iti pastor. Nagmayatang di tanga biyag. Ang kasaba ka lang ti may sanga bulan kat naminsan lang. Ti alo sa kasaba kat nag-jemin. Nagmayatang di jay nga biyag. A preacher must be preaching every day. No aday ti gundaway na mawalbalin. He must be there proclaiming the truth iti salti Apo.
Han nga mabalin nga ipasublat na ti trabaho na tinadyo mga tattao. And palakpakan kayo nalay iso na mga ipaspasa. You have the call to preach. Sikat tinayapan nga kasama. Apay nga tartarayan kung sadsaritan nito. Timang mangyari tatad, there is a silence of preachers today. There is no preachers today because of this culprit killing the preacher today. The culprit is silence. That is the product of laziness and the failure to examine. Makita mo? How shall they preach except they be sent? Dahil titisuman mo. Awan ti bakat. Asap mo nga mapanagiti mga sasama. Awan iti suporta. Dahil ito yun, iti rumanan. Di gift na rin naman. Hato nga ibagbaga nga awan ti sirbi na tinadumang gift in the church. Nang ti purpose na nakita nga gift, it is to back up the ministry, iti preaching and word ministry to church. To back it up. Making sure. Ako malipatan di Acts chapter 6. There was a problem in the church nga nagigay widows kat agreklamo ng handa masasikaso. They are looking for more attention kanya na may ito ti kasapulan na. Tatalaga kasapulan na magpiman. Yan ko na rin ti disciples haan nga mabalin. Nga ibati mi iti preaching ministry kin iti panagkararag nga nakailangan dahil lang dahil sa sikasun nga social gospel iti mayalisan iti direksyon iti bago. Di mangititan iti grocery karakay tapno ka mabalik. Bayan nyo nga aramidin mi iti biyang mi at pilit iti leaders nga mang-ala kan mangkita dito nga kasapulan nyo. So makita nyo dito anda nga yung panubos nga ma-distracta, ma-divert attention na iti balo iti preaching ministry. Where are the preachers? Many of them are absent. Many of them are silent. Many of them kasla na bain-bain. And many of them are not there because the church failed to back them up. And that I mean, I want to support the church. The church don't pray for them. And I see a lot of potential preachers being put aside. I went to the ministry because of the failure. Iti na tao nga pagpakanunda to support them financially. Di ba mangyari may kada di ministry, paano di secular nga work, and nakay di man na magpamilya nga pakanunda. And what happens is, kung natin pa, kaya tayo may awalis na. But still, diferensya, iti anak ti apo nga na iya pag nagkasama. Kung na kayo lang, nagtataktor ng men and leaders in the church. You may handle it in Sunday school. You may handle it in worship service. But you can never replace the favor that God gives to a man whom He called to preach. Haan mo magatang bitay. Oh, my brothers, Iliapo, are you one of the culprit nga magpagpapay iti preaching ministry? Kasat no, adala kita, awal kayo mang bak kanya, dati kararang yung konsuporta kung financial assistance yung kanya. My brothers, Karabsat, how beautiful are the feet. Iti may sa gubatan, ada iti messenger na maginandarong iti sitwasyon, iti gubatan. Di jay iti urayon da, yan iti tao, di tower, di tore, nga habang ada ti gubatan urayon da, iti misayo na iti balita jay, aksisin na runo na iti runners niya. Makita na gani di guards, yan iti tore, di tower, di ada tumumay. Tumartalay din iti may sakaran, magapun yung gubatan.
Aday pailang di tao ng tartaray. Lumapitan ng apo kas na tumaytayap, iti taray ng anak ng mayat, iti taray na. Nga, lumapitan na kat ada pa isang tingiwat na, kahit na nga soon, ada iti minsahe nga idandano ng mayat. Nagmayat nga buyan, di siya nga tao. Tati minsahe nga idandano na kat namintas. Nuno ada kinapasamak na madingan at natay nga general, mababak natin kubatan na tirano ng umumay, kakasure na mabarbalik tabi dyan nga kaagtataray so na makita na by the gesture iti tsura na kailan, makita na iti guards, and the way they look at it, it brings a bad report, and it will break the spirit of the people. We have been given a message that can destroy iti ruangan, iti impyerno, and then can destroy iti trabaho, iti. And we have been given people who are blessed, iti gift, iti preaching. Where are the preachers today? Where are the people nga nayabang? Nga mangitakdal, titisot na. Hang nga mapalin, itibayin-bay. Where are the courageous preachers of our land? Oh, my brothers. May the Lord raise up bold preachers, courageous preachers who dares to fight against the demons and the evils of our day. And may the Lord bless you. Na kayo nga magbakbak at para kami nga preachers. Na makilablaban iti demonyo, kan pilitan mi nga mangguyo-guyo iti tao nga pasar-pasar kami tarubayan iti impyerno, trying to pull these people out. Babaan ti Ebanghelyo ni Kristo Jesus. Angay kumagpagpano ko na kami. I beg you, my brothers. I beg you, brothers. Lord, I would like to present to you your people. They have heard it in may isang mensahe that is needed in land kung nasyon itata. And that is the word of a preacher and the importance iti panang back up the ito. Ano na iti abuso ng preachers? Spare these listeners from false money making and business na aramidon dahil tinagan mo. Para misuda na kita grupa kwarta ng mga sasama. Lead them to preachers who genuinely work and declare the word. And grant them the joy to back these preachers in their endeavor to shut up and close itinuwagan iti impyerno. For your honor and glory, I commit to you your people. Amen. God bless you.